Good morning, everybody. Selamat pagi semuanya. So good to be with you. Saya sangat senang berada di tempat ini bersama saudara. It is a joy to join with you all. Adalah sukacita saya bersama dengan saudara. I just want to say I'm so proud of these two guys, Pastor Fraser and Intan. Saya sangat bangga dengan Pastor Fraser dan Pastor Intan. Yeah, let's give them a hand. Mari beri tepuk tangan lagi. You guys are amazing. Kalian luar biasa. As Fraser mentioned, I was his youth pastor when he was a young kid. Seperti tadi Pastor Fraser bilang, kalau Pastor Joel adalah youth pastornya. And I'd like to tell you there was plenty of stories about him. Iya, nanti saya akan bilang banyak ceritanya. But he was just a good kid. Iya, dia adalah anak yang luar biasa, anak waktu itu. And he's someone that has faithfully followed the call of God. Iya, dia adalah orang yang Pastor Fraser adalah orang yang setia mengikuti panggilan Tuhan. And I'm so excited for both of these guys and what is going to happen here in the Bukit. Iya, kami sangat bersemangat ketika Pastor Fraser dan Intan mengambil leadership di gereja ini. Kita lihat bagaimana gereja Tuhan akan pakai. We love you. I send my love from my wife, Michaela, and we got two beautiful young girls. We send our love. Iya, jadi dari istrinya Pastor Joel, Michaela dan dua putrinya menyampaikan salam kepada kita semua. We're going to get into the Word this morning. Kita mau dengar firman Tuhan. We're going to open to Ephesians chapter 1. Kita buka di Efesus 1. And it says from verse 3, am I just going to read the whole thing and then, yeah. From verse 3 it says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, just as he chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love. He destined us for adoption as his children through Jesus Christ, according to the good pleasure of his will, to the praise of his glorious grace that he freely bestowed on us in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace that he lavished on us. With all wisdom and insight, he has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he has set forth in Christ, as a plan for the fullness of time to gather up all things in him, things in heaven and things on earth." Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. And I love this series that you're starting this week, exploring the incredible prayers of Paul. Ya, jadi minggu ini kita akan terus belajar tentang Efesus, bagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Now I don't know about you guys, but over the years I've sometimes found it difficult to pray. Jadi kadang setiap hari menemukan kadang sangat susah untuk berdoa. Sometimes it's felt too forced, like I'm only praying and saying certain words because that's what I should do. Ya, kadang saya merasa dipaksa harus mengatakan kata tertentu karena itu yang harus saya lakukan. Sometimes I felt like I'm too consumed with my own worry to pray. Kadang saya terlalu dipenuhi dengan kekhawatiran saya untuk berdoa. But I've learned over the years that the best way we can come to prayer is by bringing all our doubts and concerns. Jadi saya pertemukan bahwa kita bisa datang berdoa dengan membawa semua concern dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. The important part of our prayer lives is not about getting it all right. Ya, jadi hal yang terbaik berdoa adalah kita tidak harus selalu kelihatan benar di hadapan Tuhan. But truly seeking connection with God by seeking to be honest with Him. Tapi berani jujur terbuka di hadapan Tuhan. And one way that has really helped me over the years is having the resource of other people's prayers.
Tapi bagi saya juga adalah dukungan doa dari orang-orang sekitar saya. When we don't have the right words to say, Ketika kita tidak ada kata yang tepat untuk dikatakan, others have written amazing, beautiful prayers that we can pray for ourselves. tapi kita juga bisa memuji Tuhan untuk sebagai doa kita. And the Apostle Paul has got to be up there with one of the best prayer writers of all time. Ya, kita bukan pendoa terbaik setiap waktu. Here in this incredible letter, Ephesians, Di kitab Efesus ini, Paul is writing to a group of churches from prison. Paulus menuliskan surat kepada orang-orang yang ada di penjara. He yet again finds himself in a difficult, desperate situation. Pada saat itu dia pada situasi yang sangat sulit dan But- tertekan. But instead of freaking out, instead of going all crazy, he chooses to write this important letter. Ya, jadi dia memutuskan untuk menulis surat yang penting ini kepada para tahanan. And the churches he was writing to were made up of Christians from mostly non-Jewish background. Jadi di mana waktu itu gerejanya adalah bukan dari keturunan Yahudi. This means that they weren't brought up with some of the thoughts of the Jewish Christians would have had. Jadi dia mungkin memberikan pandangan bukan kepada orang Kristen Yahudi. They had to learn everything from scratch. Mereka belajar semua dari dasar. They were still discovering what it truly meant to be Christian. Mereka masih mencari apa artinya menjadi seorang Kristen. They were learning a whole new identity. Mereka belajar tentang identitas diri. A whole new way of being was opening up to them, the way of Jesus. Bagaimana mereka terbuka untuk hidup di dalam Kristus. Now, whenever we walk into the room with other people, Ketika kita masuk ke dalam satu ruangan bersama orang lain, we might not even realize it, but we're asking a quiet question inside. It's, do I fit in here? kadang muncul pertanyaan dalam diri kita, sebenarnya aku cocok nggak sih di tempat ini? Am I welcome? Apakah saya disambut? Maybe it's your first time in this church and you don't know many people yet, Mungkin ini pertama kali saudara di gereja ini dan belum kenal siapapun. and you're wondering if anyone will notice you, if you belong. Ya, jadi mungkin saudara wondering, apakah ada orang yang kenal saya di tempat ini? Or maybe you've been here a while, you've made friends, you serve, you know the songs, Mungkin saudara udah lama di tempat ini, sudah melayani, sudah tahu semua lagu dan sebagainya. but deep down, sometimes you still wonder, am I really welcome as I am? Tapi mungkin di hati saudara, saudara masih merasa, apakah saya diterima di tempat ini? The truth is, every human longs to belong. Kebenarannya adalah setiap manusia ingin rasanya dimiliki. We long to be seen, to be known, to be welcomed as we are. Setiap manusia pengen rasanya dilihat dan juga dimilikilah bersama. Not for a version of ourselves that we polish up, but truly being who we are. Iya, mau bisa menerima kita apa adanya. And I love even just talking to Lynn this morning, Saya pagi ini sangat senang berbicara dengan Oma Lin, Mama Lynn, who has come here to Bali and just finds herself so at home here Iya, dia sudah lama tinggal di Bali dan merasa Bali adalah rumahnya. that she can just be exactly who she is. Dia bisa menjadi apa dirinya. And I love being in this room and meeting so many people and people feeling that they're just home. Iya, saya sangat senang bertemu dengan semua saudara dan kita bisa semua ngerasa inilah rumah kita. But still, each of us are searching, trying to find that place. Iya, banyak orang terus mencari di manakah saya belonging, dimiliki. Some of us maybe grew up in homes where we weren't sure we were welcome. Iya, kadang mungkin ada yang tidak tumbuh di dalam rumah, jadi kadang merasa tidak disambut. Where love felt conditional, where we had to learn to hide parts of who we were. Iya, kadang kita berusaha menyembunyikan siapa diri kita. Others have walked into workplaces or social circles where we were treated as outsiders. Kadang Yes, sorry. No, you can. Like we didn't quite fit in. kadang kita berjalan di sekolah ataupun di tempat kerja, kita merasa seperti orang asing. And that ache, that uncertainty, it's part of being human in a broken world. Iya, jadi emang itu sifat dasar manusia ngerasa orang asing di dunia ini. But here's the good news. From page 1 of the Bible, God looks at humanity, men and women made in his image, and he says, you are welcome. Iya. Kabar baiknya saudara,
Di Efesus 1 dikatakan, kita semua manusia kita diterima oleh Allah. And this is what Paul is reminding the Ephesians and reminding us today. Jadi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang Efesus dan juga kepada kita hari ini. So we're going to go through this prayer step by step and see some of the important things that Paul is saying. Ya, jadi kita mau ikut telusuri doanya Paulus di kitab ini. Number one, God has adopted us. Yang pertama, Tuhan telah mengadopsi kita. Ephesians 1 verse 3, it says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, just as he chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love. He destined us for adoption as his children through Jesus Christ, according to the good pleasure of his will, to the praise of his glorious grace that he freely bestowed on us in the beloved." Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia dan yang dikaruniakannya kepada kita di dalam yang dikasihinya. Paul says that before the world was even formed, before you and I took a breath, God had already chosen you. Dikatakan bahwa bahkan sebelum kita dibentuk, Tuhan telah memilih kita. Not as a servant or an employee, but as a son and daughter. He destined us for adoption. Iya, bukan sebagai hamba, tapi sebagai putra-putrinya Allah. Adoption in Paul's world was a powerful image of status and belonging. Iya, jadi kata adopsi di sini artinya kita dimiliki. In the Roman world, adoption wasn't just for children without parents, Jadi di dunia Romawi itu adopsi bukan berarti anak tanpa orang tua. but it was often how someone was chosen and named as the rightful heir. Ya, jadi dikatakan bahwa adalah orang yang adalah ahli waris. When a person was adopted, their old debts were cancelled. Their old identity was gone. Jadi ketika seseorang diadopsi, semua hutang-hutangnya sudah lunas dibayar. And they received the name, inheritance, and protection of a new family. Jadi orang yang diadopsi ini menerima nama sebagai ahli waris oleh orang yang mengadopsi. And that's what Paul is saying here. In Christ, God has taken us, strangers and wanderers, those unsure if we don't belong. Ya, dikatakan bahwa Allah telah mengambil kita dari orang asing yang terbuang dan tidak mengenal apapun menjadi ahli waris. And he said, "You are mine now. You carry my name." Engkau adalah milikku dan engkau membawa namaku. This isn't about getting everything right to be in the family. Ini bukan berarti kita mengambil segala hak di dalam keluarga. But when Paul says we are to be holy and blameless before him in love, he's describing relationship, not performance. Ya, tapi Tuhan bilang kita bukan karena apa yang kita lakukan, tapi supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. You are no longer defined by your failures or your family story, but you are defined by who your Father is. Kita tidak ditentukan oleh kegagalan dan kesalahan kita di masa lalu, tapi kita adalah ciptaan baru di dalam Dia karena Kristus. The purpose of God choosing us in Christ is not simply just to rescue us from sin. Jadi kita diselamatkan melalui Kristus. Dia bukan memilih kita karena banyak atau tidaknya dosa kita. But to create a family through whom the whole world will know His love. Tapi kita dijadikan sebagai keluarga yang mengenal kasih-Nya. So if you ever walk into a room or even this church wondering if you belong, kalau saudara datang ke gereja ini dan bertanya, apakah aku belong to here, ada di tempat ini? Paul's answer is yes. You are not a guest in God's house. You are family. Jadi saudara, engkau adalah keluarga di tempat ini. Point number 2 is God has redeemed us. Yang kedua, Tuhan telah memerdekakan kita. Verse 7 says, "In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace that he lavished on us." Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa,
menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita. So here Paul moves from adoption to redemption. Jadi ketika kita diadopsi dan dibebaskan. Redemption is one of those big words we hear in church. Jadi engkau layak untuk berada di rumahnya. Sometimes we think it just means that Jesus paid a price so we could go free. Jadi Yesus telah membayar harganya, menebus kita supaya kita bebas. But the Bible shows us that redemption is more than that. Tapi di sini kebebasan itu lebih dari itu. It's about God taking back what belongs to Him and giving us new worth and new life. Jadi Tuhan mengambil apa yang menjadi miliknya supaya kita new word Yep. Diberikannya kita haknya sebagai anaknya. And the first time we see redemption clearly described is in the Exodus story, Jadi kebebasan itu ada di cerita tentang Keluaran. when God redeems Israel from slavery in Egypt. Di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Not by paying Pharaoh off, but by reclaiming his people back into his family. Bukan dengan membayar Firaun, tapi juga membebaskan dan membawa keluar bangsa Israel. And the Hebrew words Gaal and Padar are used here. And they mean to repossess what belongs to you and to rescue from a life-threatening situation. Jadi katanya itu, saya tidak bisa ulang, mengambil mengambil ulang apa yang sudah diberikan kepadamu. So when Paul says, in him we have redemption, he's echoing that same story. Iya, jadi kita ingat kembali, di dalam Dia kita dibebaskan. He's saying that in Jesus, God has reclaimed what was his all along. Ya, di dalam Yesus kita diklaim kembali kalau kita adalah miliknya. He has taken back his people from the grip of sin and death. Dia mengambil anak-anaknya dari kematian kepada kebebasan. And this redemption is not just a payment, but it's a change of ownership. It's a change of worth. Kebebasan ini bukan hanya masalah kita dibayar kembali, tapi juga perubahan kepemilikan. Before Christ, our sins, our failures, our trauma told the story of who we were. Jadi sebelum kita mengenal Kristus, dosa kita mendefinisikan siapa kita. Those things possess us. They named us. Itu yang menjadi nama kita. But in Jesus, those things no longer have the final word. Tapi di dalam Yesus, kita tidak didefinisikan oleh dosa dan pelanggaran kita lagi. In Jesus, you are no longer owned by your sin, but you're owned by grace. Tapi di dalam Kristus, kita diampuni karena kasih karunia. No longer defined by your past, but defined by His love. Kita tidak didefinisikan oleh masa lalu kita, tapi karena anugerahnya. It's Jesus' act of redemption that is transformative rescue for our lives. Dan karena kasih Kristuslah yang mengubahkan kita. Restoring us to God's family and empowering us to live in His way. Dan juga membawa kita kepada keluarga kerajaan Allah dan hidup di dalamnya. Now, if we imagine a priceless painting that's been stolen and left in a dark warehouse for years. Kita bayangkan ada lukisan yang sangat mahal dan berada di gudang yang gelap dan gelap. It's covered in dust, maybe even torn. But when the rightful owner finds it, he doesn't look at the damage and decides it's worthless. Iya, tapi ketika pelukis itu menemukannya walaupun dia dalam keadaan berdebu, itu sangat berharga. He says, that's mine, and he redeems it. Itu lukisanku. Not because of what it's worth on the market, but because of who it belongs to. Iya, bukan karena seberapa berharganya lukisan itu walaupun sudah jelek, rusak dan berdebu, tapi karena lukisan itu adalah milik Dia. And that's what Jesus does for us. Dan itu yang Yesus lakukan buat kita. His blood doesn't just wipe away our debt, but it declares our value. Jadi darahnya bukan hanya menyucikan kita, tapi juga mendeklarasikan nilai kita di hadapan Tuhan. Redemption changes our story. Kebebasan mengubah cerita hidup kita. It moves us from slaves to sons and daughters.
mulai dari seorang budak menjadi putra-putrinya Tuhan. from shame to worth, Jadi orang yang malu karena dosa tapi menjadi orang yang berharga. and from lost to found. Menjadi orang yang hilang, dari orang yang hilang kepada orang yang ditemukan. So we've been adopted, we've been redeemed, and number 3, God has united us together. Yang ketiga, Tuhan telah mempersatukan kita bersama. Verse 8 says, with all wisdom and insight, he has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time to gather up all things in him, things in heaven and things on earth. Dalam segala hikmat dan pengertian, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Paul says that God has revealed a mystery of his will. Dikatakan bahwa Tuhan menyatakan misteri dari kehendaknya. Now, a mystery in the Bible doesn't just mean something strange or confusing. Jadi misteri di dalam Alkitab bukan sesuatu hal yang asing. It means something that was once hidden but is now revealed in Jesus. Dikatakan bahwa dulu mungkin orang menganggapnya sebagai misteri tapi dinyatakan melalui Yesus. And what is this great mystery, that God's great plan for all of creation? Tapi apakah misteri ya yang kita harus nyatakan kepada ciptaannya ini? It is for every person, every nation, and even the heavens and the earth, is to bring everything together under Christ. Jadi setiap manusia, setiap bangsa, setiap suku dibawa bersama di dalam Kristus. And that is what God is doing in the world. He is uniting what was broken. Itu yang Tuhan lakukan di dunia ini, yaitu mempersatukan semua yang broken, yang rusak. Now, I like to picture this kind of like a mosaic picture. Saya- Sorry, yeah. Saya memberikan gambaran mozaik. Each peach on its own might look insignificant. One tile smooth and bright, another cracked and faded. Ya mungkin ubin mozaik ini yang kelihatan ada yang bagus, ada yang kelihatan pecah dan pudar. But when the artist begins to arrange those pieces together, something beautiful appears. Tapi ketika seorang seniman menyatukan semuanya menjadi rangkaian yang sangat indah. Each fragment, unique and imperfect, plays a part in the larger design. Jadi setiap pecahan itu disatukan dalam rancangan yang lebih besar. And as we zoom out, we see the grander picture of Jesus himself. Ya, jadi kalau kita perbesar adalah gambaran dari Tuhan mempersatukan orang-orang yang broken, rusak tapi menjadi utuh di dalam Kristus. He is gathering all things, all people into himself, Dia menyatukan dan membawa semua orang kepada dia. creating something new and beautiful out of what was once broken. Menciptakan sesuatu yang baru dan sangat bagus dari asal mula orang yang rusak. And that includes you. Termasuk saudara dan saya. You are not just a piece on your own, Kita bukan hanya pecahan, but you are part of the great artwork of God's new creation. tapi kita adalah karya seni Tuhan yang terindah. This is the great mystery of God. Ini adalah misteri terbesar Tuhan. It's not just a theological thing of understanding, but it's deeply relational. Bukan hanya teori teologi, tapi juga adalah hubungan kita dengan Tuhan. God is forming a people who live as a new kind of family in the world. Tuhan membentuk satu keluarga di dalam dia. Paul will go on to say in Ephesians chapter 2:19, he says, "You are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household." Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. That means our Christian journey is not just a personal pursuit of faith. Artinya perjalanan kekristenan kita bukan hanya mengejar Tuhan secara pribadi, But it's a shared one. tapi bersama. When God redeems us, he doesn't only free us from something, Ketika Tuhan memerdekakan kita bukan hanya dari satu tertentu, but he brings us into something, tapi dia membawa kita kepada sesuatu, into community, into family, into his body, kepada komunitas, kepada satu keluarga, yaitu ke dalam tubuh Kristus, where we belong to one another.
di mana kita memiliki satu dengan yang lain. And this is why unity matters so much to Paul. Karena yang sangat penting kita untuk bersatu hati. The gospel is not just about saving individuals, Ya, karena Injil bukan hanya menyelamatkan satu orang saja, but creating a new humanity. tapi menciptakan satu kelompok manusia. As a Professor N.T. Wright says, God's purpose is not simply to save isolated individuals, but to create a single new humanity in Christ, a community that will display his wisdom and glory to the world. Tuhan tidak hanya menyelamatkan satu orang saja, tapi menciptakan satu komunitas di dalam Dia yang Sorry, it's okay. Somewhere I lost. this one here. Oh, tujuan Tuhan bukan hanya menyelamatkan satu individu saja, tapi juga menciptakan manusia baru di dalam Kristus, suatu community yang menunjukkan hikmat dan kemuliaan bagi dunia. Well done, Lena. Thank you. So when we forgive, when we serve, when we cross the boundaries of cultural comfort, Ketika kita melayani dan melewati batas rasa nyaman kita, we're taking part in this mystery, kita mengambil bagian dalam misteri ini. showing the world what it looks like when heaven and earth come together in Jesus. Menunjukkan kepada dunia bagaimana Yesus menyatukan surga dan di atas bumi. So how do we live in this mystery? Bagaimana kita hidup dalam misteri ini? Paul doesn't just want us to know about this mystery, but he wants to live it, us to live it. Jadi Rasul Paulus nggak pengen kita hanya tahu, tapi kita hidup di dalamnya. So here are a few ways that we can live as people united in Christ. Ada beberapa cara bagaimana kita hidup di dalam sebagai orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus. Firstly, we belong. Yang pertama, kita memiliki. Live like you are part of God's family. Hidup sebagai di mana engkau adalah bagian dari anggota keluarganya Tuhan. Stop standing at the door wondering if you're welcome. Step fully into the family room. Iya, daripada kita berpikir apakah saya bagian ini, tapi mari kita yang harus aktif menjadi bagian itu. You belong not because you've earned it, but because He's called you His own. Iya, kita tidak layak untuk karena dimiliki dalam kerajaan Tuhan, tapi karena ingat kalau adalah kasih karunia Tuhan, kita bagian dari keluarganya. Secondly, we welcome. Yang kedua, menyambut. Be the kind of person who helps others belong. Kita juga menolong orang supaya menyambut orang lain menjadi bagian keluarga kita. And you guys already do this so beautifully. Dan saudara sudah melakukannya. You are such a beautiful, friendly, loving church. Iya, saudara semuanya ramah dan baik hati. And when someone walks into the room unsure if they fit in, let's be the people who reach out to them. Ya, mari kita menjadi orang yang menjangkau dengan hati yang selalu menyambut orang lain. You have such beautiful smiles. Ya, kita katanya senyum manis banget. It's one of the things I love when I come to Bali is the smiling people, the smiles of you. Iya, dia suka datang ke Bali karena semua orang yang tinggal di Bali senyumnya luar biasa. Use that smile to really love people Iya, kita gunakan senyum ini untuk menangkap orang kepada Tuhan and to share the love of Christ. dan membagikan kasih Kristus. Number 3 is to build together. 3, membangun bersama. Remember, the church is not built by professionals. Iya. Ingat bahwa gereja bukan didirikan oleh para profesional, but by people who have been redeemed and called. tapi gereja itu dibangun adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan dipanggil. That every gift, every act of service, every prayer is a tile in the mosaic. Setiap doa, setiap talenta yang kita miliki adalah pecahan dari mosaik untuk membentuk tubuh Kristus. The mosaic of God making everything new. Mosaik di mana kita yang sudah dibaharui dalam Kristus. And so bring all your gifts together. Mari bawa setiap talenta yang saudara miliki. Use what you have to bless others. Pakai yang kita punya untuk memberkati orang lain. That each of us have an important role in the church. Ingat saudara-saudara semua itu penting peranannya di dalam gereja. That these guys need your help. Ya, Pastor Fraser dan Pastor Intan butuh kita semua. I know as someone who runs a church that it's a joint effort that we do this together. Iya, saya sebagai seorang pendeta juga ngerti kalau itu harus kerjasama semua orang untuk menjalankan gereja. So be on the alert to build together.
Mari kita selalu ingat membangun bersama. And then fourthly, our call is to worship. Yang keempat, kita dipanggil untuk menyembah. This whole passage in Ephesians begins with the words, "Blessed be God the Father of our Lord Jesus Christ." Di ayat ini selalu dimulai dengan diberkatilah, terpujilah nama Tuhan. Because when we realize that we're adopted, redeemed, and united, Karena ketika kita menyadari kalau kita diadopsi, dimerdekakan, dan bersatu, there is only one fitting response, and that is to worship. hanya ada satu respon yang bisa melengkapi semuanya, yaitu menyembah Tuhan.